live. Not yet. You are live. All right. Finally. Hopefully we are live. I'm going to just to. Not yet. We are not live yet. I'm going to refresh. Yes, we are live. Ok, finally. Ok, everybody. New week, nova semana, né? Yes. Okay, let's start with the index. Let's start with the US dollar index. We checked the news on Friday. This is going to be a quiet week. A gente viu as notícias semana na sexta, vai ser uma semana bem tranquila. So not much news events. Just a few on for the 15-minute chart, 1-hour chart. But otherwise, you know, nothing relevant for the 4-hour, 8-hour, daily, whatever. Ok, uma semana tranquila. And give me a second. So US dollar index is here, and so we talked about. I'm not sure TradingView it's working fine. Non tenho certeza se TradingView está funcionando. Many times it's not showing what it should show, so não está mais mostrando muitas vezes o que deveria mostrar. See? Now! Oh, this is Canada JPY. I want the dollar index. Okay. So look like. Okay, we don't have anything here. Anyway, I need to redo my Fibonacci's. Tem que refazer os Fibonacci's. So short term the index it's weak. A curto prazo ele está fraco. Right? So it's making lower lows, lower highs, lower lows, lower highs. Now we are at strong support. So be careful if you go short. Ok, everybody? Be careful if you go short. Com cuidado se você vai vender. Ok? Now, prediction. At least short term it must go up. A curto prazo ele tem que subir. So, but we don't know where, you know. So this would be, you know, past resistance and past resistance. You know, resistência passada. Okay, and if it's going to break past resistance, if it's going to gravitate and crown, then it's going to be strong again. Ok, and we are going to buy the dollar. Então se ele vai subir aqui em cima e fazer o crown, então ele vai ser forte de novo e a gente vai comprar o dólar, ok? So for all the USD pairs so far, be careful short term. Para todos os pares do dólar, cuidado a curto prazo. So AUD, USD, you know, it should go up a little bit, at least short term, you know. And of course the market must wave, so be careful not to short too soon. O mercado tem que oscilar, cuidado a não vender muito cedo. Ok, so the same goes AUD, USD, Euro, USD, be careful not to short too soon, cuidado a não vender muito cedo. GBP, USD, be careful not to short too soon. You know, NZD, USD, be careful not to short too soon, cuidado a não vender muito cedo. USD CAD, be careful in here, cuidado aqui ó. USD CHF, be careful with the short, cuidado com o. And then we have the yen. So after the index course, hopefully it's much easier for you to understand. Possivelmente depois do curso do index é mais fácil para você entender como funciona, né? Ok, everybody? Okay. So in the first moment the dollar is going to get prediction, the dollar is going to get stronger, and then you need to follow it if it's going to push in another leg down. No primeiro momento o dólar vai ficar forte, depois você tem que ver como que ele vai reagir, se ele vai descer de novo ou se ele vai subir. Any questions about the US dollar pairs? Alguma dúvida sobre os pares do dólar? Não. GBP USD, você está negociando ele? Está comprado ou não? Está fora? I'm asking what are you doing with GBP USD? GBP USD, me and my traders are heavily long. This was one of the biggest money maker this year. Eu e os meus traders estamos comprados pra caramba aqui. E esse foi dos melhores trades. This was. Please don't get me that I'm arrogant, I'm not, but this was quite predictable, so
e foi bem previsível. So this was the, talking about probability, this was the, if I need to choose one pair, you know, at least until today, that it was a money maker, it was GBP USD. Se eu tenho que escolher, Heraldo, trade que deu muita grana, tirando os yen, vou escolher esse GBP USD, estava bem previsível, né? Um fundo duplo aí, né? Yes. Okay, so I'm long. Remember, this is no trading or investment advice. You need to follow your strategies, your incubations, you need to follow the samples, you need to come to an edge with your strategy. Lembre-se que você tem que coletar amostras, que está na incubação, tem que chegar até o edge, né? Alright? But just to ensure, Aldo, so me and my traders, we are long. Eu e meus traders estamos comprados no GBP USD. Okay, everybody? Any other questions about the USD pairs? Alguma dúvida sobre os pares do USD? Não. Then we can check the yen. Podemos ver o yen. That's the weekly chart. So how is the yen? The yen was last week was performing great. Semana passada, so there is no, I'm going to refresh again, maybe TradingView, vou tentar recarregar de novo. Vamos ver se o TradingView será coachando aqui, ó. The yen index. So I don't have any Fibonacci's, right? Eu não tenho nada de Fibonacci aqui, so give me a second. You know, just quickly, bem rapidinho. And this would be the first. Esse seria o primeiro, and you know, green goes to green, green goes to green, this would be the second, you know, and then o terceiro seria, this would be the third, you know, and we are here right now on the Fibonacci's. Okay, so yen is still working well, ainda tá indo bem. We were predicting, a few weeks ago, we were predicting consolidation on the yen. A gente estava prevendo consolidação no yen, and now it's going out. So, está saindo, hopefully. Remember, the market must wave. Lembre-se que tem que oscilar, né? But if this is going to go, so extension, retracement, extension, retracement, extension. For all the yen pairs, me and my traders, we are shorting AUD/JPY. We are shorting Canada JPY, we are shorting CHF JPY, we are shorting Euro JPY, we are shorting GBP JPY, we are shorting NZD JPY, and we are shorting USD JPY. So this prediction still stands. Essa projeção ainda está ficando. Remember, the market must wave, right? So it's going to make extension, retracement, extension. But the general direction, me and my traders, we are shorting. Direção geral, para mim e meus traders, estamos vendendo. Right. Geraldo speaking English. Geraldo fala inglês, tá very good. You know, how the Brazilian says, very good, very good. Very good, Geraldo, very good. So it's, you know, very good. Okay. Now let's go on the other pairs. Vamos ver os outros pares. So AUD CAD. AUD CAD, if you are new to everything that we are doing, se você está novo, maybe, you know, short term or stay out, curto prazo, fique fora. I mean, there is no right or wrong, but anyway, you know, if you want to trade this extension, retracement, maybe, okay. But be careful going up. Me and my traders, we are going to short when the time comes. E meus traders vamos vender quando vem um momento. Okay? Remember, this is not trading advice. I'm just telling what I do. Non è serviço de signais. Sto falando o che sto facendo. So AUD CAD, be careful if you want to buy. Cuidado que AUD CAD is not the easiest pair, non è o pair mais fácil. Okay, and from the weekly we are here. Now I would not see, maybe I'm wrong, but I'm not seeing consolidation. Talvez estou errado, mas não estou vendo essa consolidação aqui.
Alright? Just my opinion. AD CHF, so the CHF pairs, nothing new, nada de novo nos pares do CHF, long term buy, CHF JPY short, it's the CHF, but otherwise Euro CHF, play consolidation, long term buy, GBP CHF, long term buy, compra a lungo prazo, USD CHF, long term buy, USD CHF. So far, talking about the dollar, right? So far it's in consolidation, but me and my traders, we're going to trade USD CHF with the US dollar index. If the US dollar index gets strong, we are going to buy. Se o índice do dólar ficar forte, Geraldo, a gente vai começar a comprar. Certo. Boss, but there is a consolidation. There is no right or wrong. Boss, mas tem consolidação, não tem certo ou errado. Make sense, everybody? This from the index course. You need to choose one index that you're going to follow. Me personally, I'm going to not follow the CHF index, I'm going to follow the US dollar index on USD CHF. Eu pessoalmente não vou ouvir o índice da CHF, para USD CHF eu vou ouvir o índice do dólar. Make sense, everybody? There is no right or wrong. Não existe certo ou errado, ok? You need to find your own way, you need to develop your own feeling. Você tem que achar seu jeito, você tem que achar desenvolver uma intuição tua. You can copy mine, it's nothing special. Você pode copiar a minha, não é nada especial, ok? Any questions on the yen pairs or CHF pairs? Alguma dúvida sobre os pares do CHF ou yen? Okay, ADNZD, moving forward. Me personally, we are staying out until the market goes up in here or down in here. Eu pessoalmente estou fora até o mercado chegar aqui em cima ou aqui embaixo. You know. AUDUSD, it's the dollar. AUDUSD é o dólar. Canada CHF, it's on the daily. We are playing consolidation here. Aqui no diário, no Canada CHF estamos... Oi? Você está no semanal. Oh, thank you very much. Geraldo says you're on the weekly. Então, obrigado, Geraldo. So, we are playing consolidation. Nothing new for the last few sessions, you know. Now we are, what, 1 month maybe? 1 month, it's nothing new. Então, nada de novo aqui na sessão, estamos jogando essa consolidação. Canada JPY, it's the yen we talked about. CHF JPY, it's the yen we talked about. Euro AUD, shorting consolidation, making lower lows, lower highs, vendendo consolidação, está fazendo baixas mais baixas, altas mais baixas. Euro CAD, looks like in this small consolidation, parece que está nessa pequena consolidação. So far, you know, projection or up in here. If it breaks this low, then it's going to go down to, você vai quebrar essa baixa aqui, ó, e ele vai down to here somewhere. We talked about Euro CHF, Euro GBP, long term buy, compra a longo prazo. We're at the monthly bands on Euro GBP, estamos nas bandas mensais no Euro GBP. Any questions about Euro GBP? Alguma dúvida sobre Euro GBP? No. No, all good. Euro New Zealand. So we talked about be careful in this small consolidation maybe now. Looks like we need to see, but so far most likely, you know, it's not a guarantee, just speculation from my side. Parece que ele vai, estou speculando agora, parece que ele vai descer. Euro dollar is the dollar, we talked about GBP AUD, nothing new, we are still buying, estamos ainda comprando, nada de novo. This was my biggest loser from last week. So we are talking also about losers, not just winners. Estamos falando também dos perdedores, não são dos ganhadores, right? On Friday I'm going to ask you to share your biggest winner and your biggest loser. Na sexta-feira que vem eu vou pedir para vocês compartilhar seu ganhador maior e seu perdedor maior.
Ok? So be ready to share. Se prepara para compartilhar. Alright, give me a second. So my vision is still the same. I would not go long, not yet. Eu não iria comprar aqui ainda não. Because at least, you know, to see a retrade. But again, you know, it's past resistance now, so... But that's me, alright? Eu não iria comprar ainda. Porque estamos na resistência passada e ele tem que se retrair. So, just be careful. So, com cuidado. Ok? And... Me and my traders for this week, we are staying out on GBP CAD. E meus traders estamos fora do GBP Canadá. Make sense? Oh, but it's going up! There is no right or wrong. You have your strategy, your way of doing, you know, não tem certo ou errado, você tem o seu jeito de fazer as coisas. Alright? And remember, what we talk about is general market commentary. You need to then apply to your own strategies. Lembre-se que isso é comentário geral do mercado. Você tem que depois aplicar nas suas estratégias. We talked about the CHF, we talked about the yen, GBP, NZD. We are buying it. It's still in here. So prediction, me and my traders, we are buying it long term, comprando lungo prazo. GBP USD, we are buying it long term, comprando lungo prazo. NZD CAD, we are shorting it long term, stiamo vendendo. So give me a second, everybody. Now we talked about this pattern, higher highs but then lower lows. Okay, so on the smaller time frames, day traders, intraday, maybe it's going to push up, you know, but if it crowns, then go short. Se ele fizer o crown, aí você vende, senão você vai comprando aqui, ou se ele continuando, né? Fazendo altas mais altas, baixas mais altas. Or you can stay out also. Você pode até ficar fora, no problem. Talked about the CHF, talked about the yen, we talked about the US dollar. USD CAD, it's a no-brainer. USD Canada, easier for swing traders, a little bit more challenging for the day traders. Fácil para os swing traders, menos para os day traders. We are shorting the market from here down to here, whatever the strategy, whatever the methodology. Qualquer estratégia, qualquer metodologia estamos vendendo. USD CAD. USD CHF we talked about, USD JPY we talked about, já falamos sobre essas pares, né? USD JPY, USD CHF. Gold! Hold on, boss. Come again? Hold on, boss. Hold on US chef, Yes. in that consolidation. No, I'm sorry, US CAD. USD CAD. Inside that consolidation, is that a good enough place to put a position trade? Yes. All good? Or is that's not the monthly bands? Is that what? Those are the monthly bands. Okay. Okay, everybody. USD CAD, it's similar to AUD NZD, similar to USD CHF, similarly to Euro GBP. You know, this is the range this is the range we are trading. Not this one, not yet. Gotcha. Thank you. Welcome. So back to gold. Gold, it's going up. Be careful when it comes to 3000, most likely it's going to retrace. Quando chegar no 3000 ele vai se retrair. Alright? Speculation from my side, speculação do meu lado. And Bitcoin, not doing much for the last few months. Últimos alguns meses não está fazendo muito. You know, I would not buy it as investment, not yet, eu não iria comprar. Trading, you know, if somebody want to trade this range, alguém que se quer negociar, essa é a consolidação. Ethereum, as an investment, I would buy Ethereum, eu iria comprar Ethereum, it's a good price. Okay. Trading, I would not short it. Na trading, eu não iria vender. It's too risky for me.
And Heraldo's telling algum índice. Heraldo, do you have any indexes to share? Douglas, Douglas. Se Douglas quer compartilhar algum índice, você, Heraldo. Deixa eu ver aqui para o intraday. Vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui mesmo. Yes. Droga. Share screen. Não tá indo, né? Tenta fazer share screen. Vamos ver. Share screen. Agora foi. Yes. Vou no diário aqui. Opa. Ixi, vai ficar ruim aqui de ver, hein? Deixa eu diminuir aqui para S&P, né? Sexta-feira deu essa grande queda aqui, uma retração. S&P 500 had this fall, says Heraldo, on Friday. Aqui temos linhas de tendência, né? Que pode segurar um pouco o preço aí. Tensão nessa parte. We had trend lines. Índice tem que fazer retração, mas a gente tem que pensar sempre em comprar, né? Heraldo says, well, there is a retracement, but I'm trying to buy. Isso, qualquer retração é boa para compras. Any retracement good to buy. The US 500, I believe. Vou pegar o Nasdaq aqui, mesma, bem parecido. Nasdaq, similarly. Give it a Não second. está indo aqui, não sei porquê. Agora foi. Bem parecido, né? Similarly, yes. Aguardando aqui uma oportunidade para comprar, né? Talvez ele venha até aqui em cima de novo. So he's waiting to buy, Heraldo. Para Ele vai testar essa comprar. região. E o índice alemão, And the DAX. DAX, deixa eu pôr no 15 minutos, vai ficar mais fácil. Ele está nessa consolidação aqui. Is here in this consolidation, says Heraldo. Entre esses níveis aqui. What instrument is that? Deixa eu diminuir aqui. Ele está respeitando essa resistência. So it's respecting the orange resistance. E ready support. Wow, red support, very good. Você vai comprar ou vender? Isso. Não, esse aqui eu tô fora dele, enquanto ele não sair dessa região aqui, não estou vendo, ele está um pouco esticado. So Heraldo is staying out so far, but he's going to wait to make Esse é some o- moves before he buys. O diário dele, né, tem esse candle forte aqui de venda. There's a Acredito, candle to go short. acredito que ele está fazendo uma retração, mas pode vir para baixo aqui, baseado na força desse candle. Mas o índice alemão eu não estou muito... eu não tenho operado ele, Heraldo saying, ainda não domino ele. good. Heraldo saying I don't have a lot of experience yet, but I believe it's going to push down before it goes up. Valeu, Ok, muito é isso aí. obrigado. Ok. Ok, everybody, any other questions, maybe? Alguma dúvida, alguma pergunta? All good? All good. So on Friday, you're going to share your biggest winner and your biggest loser. Just on the chart, you know, like, oh, this was my entry, this was the take profit, this was the entry, this was the stop loss, and você vai compartilhar seu ganhador maior e seu perdedor maior no gráfico. Aqui é minha entrada, aqui é meu stop loss, aqui é a entrada, aqui é take profit, alright? Ok. Ok, see you back on Wednesday. A gente se vê na quarta. Thank you very much. Beleza. Valeu, Good luck. bye bye. Thank you. Bye-bye. See you there. Bye-bye. Thank you. Need to go here and stream.